पाकिस्तान का जो जीडीपी पर कैपिटा है वो तकरीबन 1485 यूएस डॉलर है, जबकि यूएसए का जो जीडीपी है वो तकरीबन 85,800 यूएस डॉलर। इसी तरह यूके का जो जीडीपी पर कैपिटा है वो 52,600 यूएस डॉलर है। यूके का जो जीडीपी पर कैपिटा है वो पाकिस्तान के जीडीपी पर कैपिटा के तकरीबन 35 टाइम्स है। इसी तरह अगर यूके में अगर आपने एक साल काम कर लिया तो आप समझे पाकिस्तान में 35 साल काम करेंगे, तब जाके भी आप उतना कमा नहीं सकते। इन एडवांस कंट्रीज में जाके आप अपने और अपने खानदान के लिए माशी तंगदस्ती को दूर कर सकते हैं। मेरे एक और वीडियो में ये मैंने डिस्कस किया है कि पाकिस्तान का हर शहरी तकरीबन 3,14,000 रुपए का मकरूज है। माशी नुक्ता नजर से परिंदे भी हजारों मील का सफर तय करके साइबेरिया से पाकिस्तान के दरियाओं की तरफ रुख करते हैं, तो हम अशरफुल मखलूकात अपने माशी हालात को बेहतर करने के लिए एडवांस कंट्रीज की तरफ क्यों नहीं हिजरत कर सकते। एडवांस कंट्रीज की तरफ हिजरत करके आप जोग्राफियाई जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप अवॉइड करते हैं और फिर आप एक ऐसे इकोनॉमिक माहौल में जाते हैं जहाँ पे आपके लिए कमाना आसान होता है। और जितने सारे एडवांस कंट्रीज हैं स्किल माइग्रेशन को प्रमोट कर, अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तो आप यूएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे जैसे बिजनेस माइग्रेशन है या आपको जॉब मिल जाती है, इसी तरह अगर आप जॉब नहीं मिलती तो वहाँ जाके आप बिजनेस कर सकते हैं। स्टार्टअप बिजनेसेस हैं, तो अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तो आपको कनाडा भी वेलकम करता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम है। चाइना का एक ऑटोनोमस सूबा है सिंकियांग, ये पाकिस्तान से मिलता है और ये सूबा बहुत ही स्ट्रेटेजिक सूबा है चीन के लिए, क्योंकि इसकी जो कई ममालिक से इनकी कनेक्शंस हैं, जैसे ताजिकिस्तान है, अफगानिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, ये सब इस सूबे से कनेक्टेड है। डाइवर्सिटी है और इसमें चीन का सबसे अमीर तरीन इलाका भी इसी सूबे में मौजूद है और चीन जाना भी आपके लिए आसान है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान से तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पे काशगर है। जितने सारे एडवांस कंट्रीज है वो स्किल वर्कर उस मुल्क की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आप जर्मनी में जाना चाह रहे हैं तो आपको जर्मन जबान आनी चाहिए, या जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, जो भी आपकी फील्ड है, उस फील्ड से मुताल्लिक आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो काम आप करना चाह रहे हैं, काम से मुताल्लिक आपके पास ट्रेड नॉलेज होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं और अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री काफी नहीं। आपका जो भी प्रोफेशन है तो उस प्रोफेशन से रिलेटेड बॉडी है, जो एसोसिएशन है, उसके आप मेंबर होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और जिस शोबे में आप काम कर रहे हैं उस शोबे में उसका डिमांड एग्जिस्ट करता है या शॉर्टेज। हर मुल्क जितने एडवांस कंट्रीज हैं उन्होंने एलिजिबल ऑक्यूपेशन या शॉर्टेज ऑक्यूपेशन प्लेस इशू करते हैं हर 6 महीने बाद या हर साल। अगर आप यूके जाना चाह रहे हैं तो यूके में भी स्किल वर्कर जो एलिजिबल ऑक्यूपेशंस हैं वो लिस्ट वो इशू कर दिया होता है। यूके में 9 क्वालिफिकेशन लेवल है फॉर्मल एजुकेशन के हवाले। लेवल 3 क्वालिफिकेशंस जो है वो ए लेवल के बराबर। तो पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं वो मैट्रिक करते हैं और इंटर करते हैं। इंटर तक आपको किसी सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होता है, मतलब इंटर करके आप नहीं कह सकते कि आपके पास कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉलेज है। ये लेवल जो है तकरीबन पाकिस्तान के जो यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट ईयर होता है उसके बराबर होता है। इसी तरह अगर आपने यूके का बीएससी ऑनर्स किया हुआ है या पाकिस्तान का जैसे 16 साल की तालीम कर रखी है, बीबीए कर रखा है आपने या बीएस कर रखा है, तो गोया कि आप समझिए कि लेवल 6 क्वालिफिकेशन है। या हाईली स्किल्ड वर्कर के लिए जरूरी है कि आप किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन के मेंबर हो। पाकिस्तान में इस प्रोफेशनल एसोसिएशन का रिवाज नहीं है और ये इनकी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए कि आपके पास मिनिमम फॉर्मल एजुकेशन क्या होना चाहिए या आपने कोई प्रोफेशनल एग्जाम आपने पास किया है या नहीं।
اگر آپ اسکل مائگریشن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پروفیشنل ایسوسیشن کے آپ ممبر بنیں اور ان کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو آپ فلفل کریں. جتنے سارے ایڈوانس کنٹریز ہیں ان کے جو پروفیشنز ہیں بہت سارے پروفیشن جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ پروفیشن ہوتے ہیں اور بغیر ایگزام پاس کیے ہوئے بغیر لائسنس کے آپ وہ اس پروفیشن پہ آپ اس میں آپ پریکٹس نہیں کر سکتے. اگر آپ اسکل ورکر ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اوبیسلی آپ دیکھیں کہ وہ آپ کی جو پروفیشن ہے ان کے ایلیجیبل آکوپیشن میں لسٹڈ ہے ہی ہے. یوکے کے جو اسکل ورکر کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے لحاظ سے اگر آپ مارکیٹنگ سیلز یا ایڈورٹائزنگ کے ڈائریکٹر ہیں تو پھر آپ اسکل ورکر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. عموماً ایڈوانس کنٹریز میں ان کی جو اکنامک سسٹم ہے اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ فیکٹر انڈیویجولز ہیں جو کہ اس ملک کو رن کرتے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یوکے کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے 4.1 ملین کمپنیز وہ ہیں جو کہ نان امپلائڈ یعنی کہ جنہوں نے کمپنی کھول رکھا وہی اس کمپنی کو چلا رہے ہیں جبکہ تقریباً 1.1 سے لے کے 9 آدمی تک جاب کرتے ہیں. عموماً یہ ممالک جس میں انڈیویجولز جو ہیں جو انڈیویجولز کمپنیز ہیں یا سول پروپرائٹر کہہ لیں انہیں بزنس سپورٹ سروسز چاہیے تاکہ وہ اپنا بزنس صحیح طریقے سے چلا سکے. فرض کریں اگر اکاؤنٹنٹ ہے کمپیوٹر سروس بھی چاہیے ہوگا, نیٹ ورکنگ سروس چاہیے ہوگا, اس کو پیرالیگل سروسز چاہیے ہوں گے, اس کو ٹرانسپورٹ سروسز چاہیے ہوں گے, اس کو پریزنٹیشنز یا ریکارڈ کیپنگ کے لیے سروسز چاہیے. تو ایز این انڈیویجول اس کو بہت سارے بزنس سروسز چاہیے اور وہ سارے سروسز عام طور پر اسکلڈ رول ہوتے ہیں جیسے اکاؤنٹنگ سروسز ہیں. تو جتنے سارے بزنس سروسز ہیں یا انڈیویجول جو بزنس رن کر رہے ہیں ان کو اکاؤنٹنگ سروس چاہیے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ریٹرن فائل کرنا ہے, ان کا ریکارڈ کیپنگ ہے. تو آپ کو اگر آپ اسکل ورکر ہیں تو آپ کو یہ جو کمپنیز ہے 4.1 ملین کمپنیز ہیں ان کو آپ نے سرو کرنا ہو. اگر آپ اسٹارٹ اپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ جو کمپنیز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ ایڈوانس کنٹریز میں جانا چاہ رہے ہیں ایز این اسکل ورکر آپ کو پھر 4 چیزیں چاہیے ہوں گی. جس ملک میں جانا چاہ رہے ہیں زبان آپ کو آنی چاہیے, پھر آپ ینگ اینڈ انرجیٹک ہوں, فارمل ایجوکیشن لیول آپ کو چاہیے ہوگا. جس ملک میں آپ جانا چاہ رہے ہیں اس ملک کی لیبر مارکیٹ کو آپ ان کی جو ویب سائٹ آپ دیکھیں, شارٹیج آکوپیشن کا جو لسٹ ہوتا ہے اس کو آپ دیکھیں. اگر آپ ایڈوانس کنٹریز میں ایز اے اسکل ورکر مائگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی. یہ تیاری جب آپ میٹرک کر چکے ہیں یا انٹر کر چکے ہیں فوکس ہو کر کے ایسے اسکل آپ ڈیولپ کریں جو کہ ہائیلی ان ڈیمانڈ ہو ان ایڈوانس کنٹریز میں. پاکستان میں چونکہ فارمل ایجوکیشن انٹر کے بعد وہ ہائیلی ان ریگولیٹڈ ایجوکیشن سسٹم ہے. جو یونیورسٹیز ہیں وہ خود ہی پڑھاتی ہیں, خود ہی ایگزام بھی لے لیتی ہیں. آپ اگر ایڈوانس کنٹریز میں ایز این اسکل ورکر یا بزنس پرسن اگر آپ مائگریٹ کرتے ہیں پاکستان کے جتنے سارے معاشی مسائل ہیں اس سے آپ چھٹکارا حاصل کر پائیں گے اور اپنے خاندان کے لیے اور اپنے ملک کے لیے معاشی لحاظ خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکتے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.